इंसानियत के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नाज़रीन, आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज का जो उन्वान है वो है अशराए जिलहिज्जा की फ़जीलत। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अशराए जिलहिज्जा का माना क्या है। सीधा सादा माना है, अशरा का मतलब होता है 10 और जिलहिज्जा ये एक अरबी महीने का नाम है जो सबसे लास्ट में होता है, सबसे आखिर में होता है। जिस तरीके से अंग्रेजी महीना का शुरू का महीना कौन सा होता है, जनवरी का, और लास्ट का क्या होता है, दिसंबर का। उसी तरीके से अरबिक में या अरबी में शुरू का महीना जो होता है वो मुहर्रम का होता है, जो सबसे लास्ट और सबसे आखिर का जो महीना होता है वो होता है जिलहिज्जा का। और आज मैं उसी के बारे में, यानी जिलहिज्जा महीना का जो शुरुआती जो 10 दिन है उसी की फजीलत के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले एक बात कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम इंसान को और जिन को क्यों पैदा किया। अल्लाह तबारक व ताला इसका जवाब खुद फरमाता है कुरान करीम के अंदर कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया। तो हमें और आपको इतना तो ज़रूर पता चल गया कि हम और आप क्यों पैदा हुए हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूँ अशराए जिलहिज्जा महीना का जो शुरुआती 10 दिन है उनकी फजीलत के बारे में। अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक अशराए जिलहिज्जा महीना का जो शुरुआती 10 दिन है ये बहुत ही अफजल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अहम है। दुनिया के तमाम अय्याम में, दुनिया के तमाम दिनों में सबसे अफजल और सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट ये अशराए जिलहिज्जा महीना का शुरुआती 10 दिन है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने सहाबियों को फरमा रहे थे कि मेरे साथियों, तुम्हें क्या पता है कि अशराए जिलहिज्जा महीना का जो शुरुआती महीना है ये कितना अहम और कितना अफजल है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अफजलु अय्यामिद दुनिया अय्यामुल अशरी यानी अशरी जिलहिज्जती कीला वला मिस्लुहुन्ना फी सबीलिल्लाह काला वला मिस्लुहुन्ना फी सबीलिल्लाहि इल्ला रजुलुन अफरा वजहहु फित तुराब, कि मेरे साथियों, अगर कोई शख्स इन जिलहिज्जा महीना का शुरुआती महीना इतना खास है, इतना खास है जो अल्लाह के नज़दीक बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास है, यानी दुनिया के तमाम सारे दुनिया के तमाम दिनों में से सबसे अफजल और सबसे अहम दिन है, यानी जिलहिज्जा महीना का जो शुरुआती दिन है ये दुनिया के पूरे दिनों में से सबसे अफजल ये 10 दिन है। उनमें से एक सहाबी खड़े होते हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, क्या अल्लाह के नबी, अभी आपने फरमाया कि दुनिया के तमाम अय्याम में से, दुनिया के तमाम दिनों में से सबसे अफजल अशराए जिलहिज्जा महीना के शुरुआती 10 दिन है। क्या कोई शख्स अगर अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, इस्लाम को जिंदा रखने के लिए, इस्लाम को आबाद रखने के लिए फी सबीलिल्लाह में गुजारे, फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे और 10 दिन वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे, अपने मालो दौलत को खर्च करे, अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते में वो अपने मालो दौलत को खर्च कर दे, तो क्या उससे भी ज्यादा बेहतर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, साथियों सुनो, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं या फिर जो फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते में जो जिहाद करते हैं, अल्लाह के दीन को बचाने के लिए जो दुश्मनों से लड़ते हैं,
جو جنگ کے میدان میں جا کر تلوار بازی کرتے ہیں، سنو ان سے بھی زیادہ یہ 10 دن بہتر ہے، ان سے بھی بہتر یہ ذی الحجہ مہینہ کا شروعاتی 10 دن بہتر ہے۔ لیکن ہاں ایک بات ہے میرے ساتھیوں، عشرہ ذی الحجہ مہینہ کا جو شروعاتی 10 دن ہیں ان سے بھی زیادہ بہتر وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اسلام کو آباد رکھنے کے لیے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے ختم ہو جائے، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو لیکن ہمیں اس حدیث سے اتنا تو ضرور پتا چلا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو نکلتا ہے اور وہ 10 دن اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے مال و دولت کو خرچ کرتا ہے، لیکن اگر وہ شہید نہیں ہوتا ہے تو ان سے بھی بہتر یہ عشرہ ذی الحجہ مہینہ کا 10 دن ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں ان 10 دنوں میں کرنا کیا ہے؟ عشرہ ذی الحجہ مہینہ کا جو 10 دن ہے شروعاتی، جو اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہے، اتنا افضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ والفجر ولیال العشر، کہ قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے، سوچیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے اسی راتوں کی جس کے اللہ کے نزدیک ان راتوں کی فضیلت اور افضلیت بہت ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں ان 10 دنوں میں کرنا کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان 10 دنوں میں سے جو 9واں دن ہے، کتنا دن؟ 9واں دن، یعنی 9 ذی الحجہ کو تم روزہ رکھا کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، کہ جو شخص ان 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے، مجھے امید ہے کہ ان کے اگلے اور پچھلے ایک ایک سال کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ روزہ اگلے سال اور پچھلے سال کے لیے یہ روزہ کفارہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ ہم ان 10 دنوں میں سے جو 9 تاریخ کو جو 9 ذی الحجہ ہے، ہمیں اس دن روزہ رکھنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ آئیے ہم آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور سطر الایمان، کہ مسلمانوں پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پاک صاف رہنا، یعنی آپ پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کا پانی لینا، آپ پاک صاف رہنا بھی، اگر آپ پاک صاف رہتے ہیں پھر بھی اسلام نے آپ کو آدھا ایمان دیا ہے۔ لیکن آج ہماری بدنصیبی دیکھیے کہ نوجوان شادی کی عمر ہے یا شادی بھی کر لیا ہے، لیکن وہ جہاں تہاں پیشاب کرتا ہے، پیشاب لینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ان کے گھر میں کل کو جنازہ نکلتا ہے تو وہ جنازہ پڑھنے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے ان کو، یا غسل کر کے وہ آتا ہے پھر جنازہ پڑھتا ہے۔ اتنی بدنصیبی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور سطر الایمان، کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ اور ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، اور جو شخص ان 10 دنوں میں الحمدللہ جیسے کلمات کو کہے گا، الحمدللہ جیسے ورڈ کو کہے گا، بار بار کہے گا، شام میں کہے گا، صبح میں کہے گا الحمدللہ الحمدللہ، تو ان کے ترازو کو بھر دیں گے اللہ تبارک و تعالی، ان کے تراجو کو نیکیوں سے اور اجر سے اللہ تبارک و تعالی بھر دے گا۔ جس طریقے سے کل قیامت کے دن تمہارے گناہوں کو ناپا جائے گا، تمہارے نیکیوں کو ناپا جائے گا، تراجو کے پلے میں ایک طرف گناہوں کو رکھا جائے گا، ایک طرف نیکیوں کو رکھا جائے گا، اسی تراجو کے پلے کو تمہارے نیکیوں سے اللہ تبارک و تعالی بھر دے گا۔
कैसे भरेगा? हम अगर इस 10 दिनों में असराए जिलहिज्जा महीना का जो शुरुआती जो 10 दिन है, इन दिनों में हम अगर अल्लाह तबारक व ताला के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात कहें तो, और वो तस्बीहात क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। अल्लाह के नबी अभी तो इतना ही फरमाया कि जो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, जो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा तो उनके तराजू को अज्र और सवाब से भर दिया जाएगा। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलानि मा बैनस समावाति वल अर्ज। और जो शख्स सुबहान अल्लाह ही कहेगा वल्हम्दुलिल्लाह ही कहेगा, उनको अज्र इतना दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा कि बैनस समावाति वल अर्ज, जो जमीन और आसमान के दरमियान जो तुम फासला देख रहे हो, जमीन और आसमान के दरमियान जो तुम खुली जगह देख रहे हो, ये पूरा अल्लाह तबारक व तआला नेकी से और अज्र से भर देगा। पूरा ये जमीन और आसमान का जो कितना फासला है, हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला के नबी फरमा रहे हैं कि जो शख्स असराए जिलहिज्जा महीना का जो शुरुआती जो 10 दिन है, उन दिनों में अगर ये सब कलिमात अगर इंसान पढ़ता रहे, सुबह शाम, सोते जागते उठते बैठते, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये सब तस्बीहात कहते रहे तो अल्लाह तबारक व ताला इतना अज्र देगा, इतना अज्र देगा, इतना नेकी देगा कि जमीन व आसमान के दरमियान जितना फासला है, जितना दूरी है, ये पूरा नेकियों से भर देगा। अल्लाह अकबर। तो हमें इन दिनों में ये सब करना है, अल्लाह से माफ़ी मांगना है, अल्लाह के करीब होना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह और तहलील कर कहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा नफली नमाजें पढ़ना है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक 4 कलिमात बहुत ही ज़्यादा महबूब है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। वो क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अहब्बुल कलामी इलल्लाहि तआला अर्बाउन ला यज़ुर्रुका बैयना। और हमें इन 10 दिनों में क्या करना है, यानी जिलहिज्जा महीना का जो शुरुआती 10 दिन है, इन दिनों में हमें और क्या क्या पढ़ना है। अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया। मैं आपको बता दूं कि अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक 4 कलिमात, 4 वर्ड ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत ही पसंद है, बहुत ही महबूब है। और वो 4 कलिमात क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 4 कलिमात है। क्या क्या? सुब्हान अल्लाही एक, दूसरा है वल्हम्दुलिल्लाही, तीसरा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और चौथा है वल्लाहु अकबर। ये 4 कलिमात, ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक बहुत ही अफजल और अल्लाह तबारक व ताला को बहुत ही महबूब है। तो हमें ये सब कलिमात अल्लाह इन 10 दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कहना है, और अल्लाह तबारक व ताला से हम जितना ज़्यादा हो सके हम करीब हो सकें, यानी इन सब कलिमात को, इन सब तस्बीहात को कहकर हम अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक 4 कलिमात ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा महबूब है। वो 4 कलिमात क्या है? सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। सुबहान अल्लाहि का मतलब है कि वो बहुत ही बड़ा अजीम है। वल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफें उस अल्लाह तबारक व ताला के लिए। वला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई ईश्वर, सिर्फ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई ईश्वर मगर अल्लाह ही तबारक व ताला एक अल्लाह है, वही एक इलाह है, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। वल्लाहु अकबर, और अल्लाह तबारक व ताला सबसे बड़ा है। ये 4 कलिमात हमें ज्यादा से ज्यादा कहनी है ताकि अल्लाह ताला खुश हो जाए और हमें नेकियों से, अज्र से भर दे। तो ये असराए जिलहिज्जा महीना का जो शुरुआती 10 दिन है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या करना है?
ہمیں زیادہ سے زیادہ تسبیحات کہنی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ عشرہ ذی الحجہ مہینہ کیوں اتنا زیادہ فضیلت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو اتنا اہمیت دیا؟ کیونکہ ان 10 دنوں میں جو آپ کے جو اہم عبادت ہیں، جو اہم آپ کے جو کام ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے. جس طریقے سے نماز ہو گیا ایک اہم عبادت ہے، روزہ ہو گیا ایک اہم عبادت ہے، صدقہ ہو گیا ایک اہم عبادت ہے، حج ہو گیا ایک اہم عبادت ہے. اس طریقے کا عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس عشرہ ذی الحجہ مہینے کے 10 دنوں میں جمع کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ 10 دن ہر مسلمان کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور اسی لیے ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھا کام کرنا چاہیے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تسبیحات کہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے.